First of all, I like to say thank you, Kublai, to all Meghalite or all Meghalaya people. Yes, today many of you from Meghalaya requested me to visit Shillong, to visit Meghalaya. Actually, I love Shillong from the core of my heart, and I used to visit Shillong, and I was there in Shillong. So, who knows better than me how much humble and peace lover are Shillong people? And one of my fellow subscriber told me, "Ma'am, you protested, but it's too late." It is true. It's true. I started to make the video on this content only 2 days before because I was out of station, so I was not able to make video. Though my heart beats for Meghalaya, though at that time when people are saying so much blah 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 bad thing about the local people of Meghalaya, that time also my heart is trembling, my heart is beating for them, but I could not make video because my ambience is not suitable for making video related to this content. After coming back to my own place, after coming back to my own place and position, I started to make video for Meghalite people. So, Kublai, to all of you, yes, I do visit. I love Meghalaya. Then come to the context. I had seen many people from the Meghalaya protested against this kind of heinous crime done by this Indore Sonam and her team. It is true, this heinous crime was done by Sonam and her team, but the way people are politicizing that time, the Meghalaya people, they are politicizing about the Northeast. Northeast में तो ऐसे होता ही है. Northeast का में लोग लेकर लड़की लोगों को बांग्लादेश में सेल कर देते हैं. Do you think that ladies or girls are cows, that the people from Northeast are going and selling them in Bangladesh market? Huh? Now what do you think? Shillong people are ready to sell the people who are coming there, especially the non-tribal, in Bangladesh market. This kind of gossip should not be encouraged. You can't defame any state. You can't provide any harsh statement against any community or any state or any region. Today, Sonam's brother, Mr. Govind, says sorry, apologizes to the Meghalaya people and also the Meghalaya administration. This Govind and also Bipin, means Raja's brother, had said blah 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 against Meghalaya administration, about the Meghalaya police work, and so many things. Also about the local people, and Sonam's father had said so many things. वो चाय वाला भी नहीं मिली जो चाय दिए, वो गाइड भी नहीं मिली. अरे भाई, चाय वाला चाय वाली, actually in Meghalaya most of them are female vendors. So चाय वाली they used to move, केटल हाथ में रहता है, ऐसे काप रहता है, चाय 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 बोलते, लाल चाय रहते हैं, and they used to provide. But जिस तरह से, और सबसे बड़ा तो कहाँ से ढूंढेगी उस लेडी को जो चाय सेल करता है? ऊपर से वो गाइड, that fellow guide Albert, he is the man who first noticed that 3 other persons are also talking with Raja. But whenever you want to say something against someone, you can pass any kind of statement. That should not be encouraged. So again, to all the Kong and to all my bro, yes, Kublai, and you can call me Arpita Kong, okay? চলে আসছি মূল ঘটনাতে. So after the long hardship, the whole scenario come to us. কি হলো? সে 21 তারিখ ওরা গেছে শিলংয়ে, এবং 18 তারিখই এই রাজ কুশওয়া তার 3 বন্ধুকে বাই ট্রেন ইন্দোর থেকে গুয়াহাটিতে, বোধহয় ডাইরেক্ট ট্রেন নেই বা কিছু একটা, ইন্দোর থেকে দিল্লি এসেছে, দিল্লি থেকে ওরা ডাইরেক্ট ট্রেনে গেছে গুয়াহাটিতে, গুয়াহাটি থেকে ওরা তারপর ওদের সাথে গুয়াহাটি থেকে ওই পেনটা কিনেছে, এবং দেন 21 তারিখ এই সোনম এবং রাজা গেছে, সেই মেঘালয় ভিজিট করেছে এবং নানা জায়গায় গেছে. 22 তারিখ দুপুর 12:40, পয়েন্ট বি নোটেড,
12:40 মৌখারেনাথ বলে একটা জায়গা আছে, সেখানে খুব ভালো ভালো হোটেল থাকে, সেখানে এসেছে। এবং সেখানে আসার পর ওরা দেখেছে পুরো হোটেল ফুললি বুকড, দে কুড নট গেট এনি রুম। ওরা কি করেছে, ওদের সামান, ওদের লাগেজ ওখানে রেখে গেছে। রিসেপশনিস্ট জাস্ট সামানটাকে এভাবে টেনে ভেতরে রেখে দিয়েছে। ওরা বলেছে উই আর গোয়িং আউট, আমরা সেই রোপ ব্রিজ, শিলংয়ে একটা রোপ ব্রিজ আছে যেটা ভীষণ সুন্দর, রাবার গাছের যে জটটা, সেই জটটা দিয়ে দড়ি 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 বানিয়ে লোকাল পিপুল মেক আ ব্রিজ। ওই ব্রিজের উপরে যত কিছু লাফাও ঝাঁপাও ডিংডং নাচো, ব্রিজ বহু বছর ধরে সেই ব্রিজটা আছে এবং সেই ব্রিজটাতে কিছু হয় না। সেই নংখেড়েতে সেই ব্রিজটাতে যাওয়ার জন্য একটা সিম্পল রোড আছে, উই ক্যান গো থ্রু দিস রোড, বাট सोनम took very hard road, like trekking type road उसने लिए, and she has to go there by following 300 steps. তো আফটার গোয়িং দেয়ার, ওই ব্রিজটা ক্রস করার পর একটা হোমস্টে ছিল, যে হোমস্টের নাম শিপারা, সেখানে উঠেছে এবং সেখানে গিয়ে দে রিচড দ্যাট হোম নিয়ার অ্যাবাউট 4:30 ওকে ইভিনিং। সেই রাত্রটা একটা ছোট্ট রুম, সে রুমে একটা খাট, একটা টেবিল, একটা চেয়ার, দুই জানালা দিয়ে খুব সিনারি দেখা যায় এবং সামনে আছে ওয়াশরুম, ছোট টেবিল। ওখানে কিন্তু খুব যেটা আমরা বলি ফ্লারিশড রুম বা না, ছোট্ট ছোট্ট রুম ওর হোমস্টে করে দেওয়া হয়। আর পাশের হোমস্টেতে ওই 3 জন ছিল। ভোরবেলা 5:30টার সময় ওরা জিজ্ঞেস করেছে হোমস্টে লোকরা, ডু ইউ ওয়ান্ট ব্রেকফাস্ট, ডু ইউ ওয়ান্ট টি? সোনম এবং সোনমের হাজব্যান্ড দুজনেই না করেছে। ভোর 5:30টার সময় ওরা সেই হোমস্টে থেকে বেরিয়ে গেছে, বলেছে এখান থেকে ওরা পার্কিংয়ে যাবে, পার্কিং ওদের স্কুটিটা আছে, ওখান থেকে মৌখরানে যাবে যেখানে ওদের সামান রাখে, তারপর ওখান থেকে ওরা মেইন শহর, মানে যেখানে ওরা মেইন শিলং শহরে চলে যাবে বা সোরাতে চলে যাবে, এটা বলেছে হোমস্টের ওনারকে। এবং হোমস্টের যে এখানে ছিল সেখানে যে সাইন বা নাম লেখাতে শুধু রাজার নাম লেখা ছিল, 1 মেল অ্যান্ড 1 ফিমেল লেখা ছিল, আর কিছুই ছিল না, যে রাজার টাইটেল বা স্ত্রীর কিছুই ছিল না। এমনকি সেই যে রোপ ব্রিজ, সেই রোপ ব্রিজে যেতে গেলে 300 টাকা টিকিট নিতে লাগে, সিঁড়ি দিয়ে ওঠার পর 300 টাকা টিকিট নেওয়ার পর সেই রোপ ব্রিজটা ক্রস করতে লাগে। সেই রোপ ব্রিজের যে খাতাটা যখন দেখা হয়েছে, এখন সেখানেও ওরা অনেক নাম খুঁজেছে, একটা নাম রাজা বলে পাওয়া গেছে, নো টাইটেল নাথিং। আর এই 3 জনও যে গেছিলো ওইখানে কোনো নাম পাওয়া যায়নি। নন বেঙ্গলি নামের মধ্যে মিস্টার সিং বলে ছিল, মিস্টার আনন্দ ছিল, আমরা জানি এখানে গ্রুপের মধ্যে আনন্দ একজন ছিল, হ্যাঁ, বিকাশ চৌহান, আকাশ আর আনন্দ, একটা আনন্দ ছিল, 3 পিপল এরকম লেখা ছিল। তো আনন্দ +2 এরকম লেখা ছিল, তো ধরে নেওয়া হয়েছে আনন্দ +2টাই হতে পারে ওরা, বা মিস্টার সিং +2 ছিল, হতে পারে মিস্টার সিং, ওদের মধ্যে মিস্টার সিং কেউ ছিল না, তারপরে মিস্টার সিং লেখা ছিল। দেন দে ওয়েন্ট, এবং সেদিনই মর্নিংয়ে 23rd মর্নিংয়ে ওরা একটা ট্রেকিং করা একটা রাস্তা, সেই রাস্তাটা খুবই ন্যারো রাস্তা, এবং ওই রাস্তাটা ওরা ফলো করে। অ্যান্ড সোনম রিকোয়েস্টেড রাজা টু ক্লিক সাম ফটোস, ওকে, যদিও ও কোনো ফটো কিন্তু ও কোথাও পোস্ট করেনি, ও রাজাকে বায়না করলো আই ওয়ান্ট সাম ফটোস ফ্রম দিস প্লেস। এই করে 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 রাজাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে, এবং যাওয়ার পর জায়গাটা একটু মানে একটু লোনলিটি ছিল, কারণ ট্যুরিস্ট প্লেসটা সাধারণত সবসময়ই লোক থাকে। এত ভোরবেলা যাওয়া এবং ওই জায়গাতে যাওয়া, আর্লি মর্নিং 5:30, শিলংয়ে 5:30তে একটু ঠান্ডাও থাকে, তারপরও ওরা বেরিয়ে গেছে। এবং সেখানে যাওয়ার পরেই কিন্তু সে হার্ড উইপেন দিয়ে স্ট্রোক করলো। এবং তখন কিন্তু আনন্দ নামে ছেলেটা ছিল, হি ডিনাইড, ও বলল যে না আমি কিছু করব না। যখনই ও না করেছে কিছু করার জন্য, তখনই সোনম ওদেরকে টাকার রেটটা বাড়িয়ে দিল, যে আই উইল পে ইউ 20 lakhs, প্লিজ ডু দিস ওয়ার্ক। তো যেহেতু আমি আগেও বলেছি এই 4 জনই, রাজকুষা, আনন্দ, বিকাশ, সবাই ভীষণ নিডি ফ্যামিলি থেকে এসেছে, প্রত্যেকের ফ্যামিলিতেই দারিদ্রতা ছিল, অল অফ দেম আর পুয়ার, so it is very easily any rich people can trapped them, so she trapped 4 of them, and যখন ওকে উঠিয়ে এবং ফেলতে হবে গর্জে, তখন কিন্তু সোনম নিজেও সাহায্য করেছে টু পিক হিম আপ অ্যান্ড থ্রো টু দ্য গর্জ। এবং যখন থ্রো করা হলো গর্জে, দ্যাট টাইম হি ওয়াজ অ্যালাইভ। 500 মিটার্স ওপর থেকে ফেলার পর ও ভাবতেই পারিনি দ্যাট পার্সন উইল
actually the people, I mean police can rescue him. ইউকে এতটাই ওয়াটার ফ্লো হয় সেখানে, সো এবং বৃষ্টির সিজন, সো এনিহাউ ইট উইল ওয়াশড ওয়ে। এবং শিলংয়ে একটা জিনিস আছে, কানেক্টিভিটি আছে অনেক স্ট্রিমের সাথে, অনেক রিভার, ছোটো ছোটো ক্যানেলের সাথে, গুয়াহাটির সাথে। অনেকেই বলে এই রাস্তাটা না গুয়াহাটির অমুক জায়গায় গেছে, এটা না ওই শিলংয়ের বড় পানিতে গেছে। তো দ্যাট দে থট দ্যাট শি থট দ্যাট he will be washed away by the rain water and also by the stream water to the another place, and no one can recognize because the body started to decaying. এবং এটা হয়েছে, রাজারও মুখ টুক গলে গেছে, only the tattoos in his hand helped his brother to recognize he is the রাজা। তো সেখানে এই টেকনিকটাই ও আপনি ছিল। তারপর ও ভেবেছিল, যেটা বারবার সোনমের ফ্যামিলি বলছিল, that maybe she was abducted, maybe she was kidnapped, maybe she will be sold out in Bangladesh and other countries, কারণ এটাই মোটামুটি প্ল্যান ছিল এই সোনমের, যে 1-1.5 মাস 2 মাস ও নিজেকে হাইড করে রাখবে, আফটার দ্যাট শি উইল সারফেসড হারসেলফ। বাট এই জিনিসটাই হলো না। ওইখানে ওকে মারার পর ওদের কাছে 2টো স্কুটি ছিল, একটা স্কুটিতে রাজার ও সোনম এসেছিল, আরেকটা স্কুটিতে 3জন এসেছিল। ওরা কি করলো, একটা স্কুটিতে ওরা 2জন চলে গেল, আরেকটা স্কুটিতে সোনম আর একজন গেল। তারপর এরকম করে মেইন জায়গাতে যাওয়ার পর সোনম একা গুয়াহাটিতে চলে আসলো, অ্যান্ড দেন শি বোর্ডেড অন দ্য ট্রেন from Guwahati to Benares. Some people are telling the Guwahati to Benares, some is saying that Guwahati to Indore. তো এইভাবে গুয়াহাটি থেকে ও ইন্দোরে আসলো, and she reached Indore by 25th, and there she stayed for 2 days. আজকের দিনে দাঁড়িয়ে রাজা's brother is complaining against the Indore police team. 2 দিন ছিল, তারপর ইন্দোর থেকে গাড়ি নিয়ে ওকে ভাড়া গাড়ি করে সোনমকে বেনারস পাঠানো হয়েছে। বেনারস থেকে কোথাও বা কিছুদিন ছিল কোথাও, তারপর গাজীপুরে গেছে। এই যে বেনারস থেকে যখন গাজীপুরে গেছে এবং সেটা অনেক রাত্রে গেছে, কোথাও কি পুলিশ চেকিং ছিল না? পুলিশ চেকিং থাকলে যখন সোনম গাড়িতে বসা ছিল, মুখটা তো দেখা যাচ্ছিল। এবং সোনমের কেসটা তো মোটামুটি ইউপি, এমপি অ্যান্ড শিলং পুলিশ, তিনজনই জানতো, 3জনকেই ইস্যু করা হয়েছে। তাহলে কি করে এমপি পুলিশ কুড নট ট্র্যাপড হার অর ট্র্যাকড হার যখন শি ইজ মুভিং ফ্রম ইন্দোর টু বেনারস? ওরা পায়নি। তার জন্যই তো ডাঙ্কে চোট পেয়ে সোনমের মা বলেছে, ইসনে বলা উন লোগোं ने पकड़ा मेरा बेटी ने खुद से सरेंडर किया। তারপর সে ওখান থেকে হেঁটে বাস স্ট্যান্ডে গেছে, ওখান থেকে তো গাজীপুর এসেছে রাত্র 12:30 1টার সময় এসে বলেছে যে আমি, না 3টের সময়, ভোর 3টের সময় এসে বলেছে যে আমি আমার একটা ফোন দাও, আমি আমার ভাইয়ের সাথে কথা বলবো। এটাও করেছে। এদিকে সোনমের ভাই গোবিন্দ আরও একটা কাজে মানে ফেসে গেছে। জিতেন্দ্র রাজবংশী, যে কিনা ওদের মশারি ভাই হয়, অ্যান্ড ওর অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা নাকি সোনম ট্রানজ্যাকশন করছিল, মানে ওদেরকে দিচ্ছিল, এদেরকে কিলারদেরকে। বাট हु इज जितेंद्र राजवंशी? सुबह सुबह तो ऐसे लगा था मे बी ही इज द मेन कल्पिट, मे बी ही इज द मेन बॉयफ्रेंड ऑफ सोनम, क्योंकि राज कुशवाहा एक 15,000 रुपया का एम्प्लॉय, हाउ कैन बी लवर ऑफ सच गर्ल ऑफ हाई प्रोफाइल फैमिली? एक ऐसे एम्प्लॉय का, वो पढ़ा लिखा भी नहीं है, देखने भी सुंदर नहीं लड़का उतना, 5 साल की छोटे भी है, तो फिर लड़की उसके पास जाए तो जाए क्यों? स्टेटस में, कल्चर में उन लोग का समाज बहुत बड़ा चीज़ होता है। रघुवंशी मतलब रघुवंशी से ही शादी हो गई, रघुवंशी मतलब अपना समाज में, एंड दैट थिंग इज टोल्ड बाय हर ब्रदर गोविंद। सिर्फ हम नहीं बॉयकट करेंगे, पूरा समाज, मतलब रघुवंशी समाज उसको बॉयकट करो। ब्रदर इज रियली हटरिंग, क्योंकि उनको भी बाल बच्चे होंगे, तो जब उनका खानदान में ऐसे दाग लग जाएगा, ब्लैक मार्क लग जाएगा, नेचुरली मुश्किल हो जाएगा। ही इज़ ए बिजनेसमैन, तो बिजनेसमैन का भी एक लॉयल्टी, एक अच्छा रिनोन फेस होना चाहिए। तो उनको जो एक ब्लैक मार्क हो गया, जो उनका फैमिली में से हुआ, ही ट्राइड टू वास्ट एवरीथिंग, एंड ही सेड ही इज नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट हिज सिस्टर इज इन लव विद दिस फेलो। बट मीडिया इज सेइंग যে ওর মা, গোবিন্দের মা জানতো
এবং মাকে থ্রেটেন করেছে এ সনম দ্যাট ইউ আর গিভিং মি ম্যারেজ টু সামান অ্যান্ড আফটার দ্যাট ম্যারেজ প্লিজ মেক শিওর হোয়াট কনসিকুয়েন্সেস ইউ হ্যাভ টু ফেস। এই কথাটা কিন্তু ওর ভাই গোবিন্দ না করেছে, যে ওরা জানতো না, মানে ও জানতো না, এবং এটাও বলেছে যে সরি আমার ফাদার অনেক কিছু বলেছে অ্যান্ড প্লিজ ডোন্ট আস্ক এনি কোয়েশ্চেন টু মাই ফাদার বিকজ হি ইজ হার্ট পেশেন্ট, অলরেডি হি হ্যাড গন থ্রু হার্ট অ্যাটাক। মোরওভার হি অ্যাপোলজাইজ টু দ্য মেঘালয় পুলিশ, Meghalaya people, but it is so late, after making so much nuisance, after making so much bad statement against the Meghalaya local people, now he is apologizing. अगर उसका सिस्टर इस तरह से पकड़ नहीं जाते, do you think he will apologize? No. That time to he is saying such a big statement. SNUA, NUA, ONUA, even Bipin also. They are not communicating so many things. ताहले कैसे उसको पकड़ा गया? पुलिस ने जब कॉल लिस्ट उसको पकड़ा, लड़की का नाम है सोनम का, देखा कॉल लिस्ट में कुछ ज़्यादा किसी से बात करना कुछ भी नहीं है। सडनली उन लोग थिंक के जब पिछले 6 महीने का कॉल लिस्ट देखा, 6 मंथ्स बैक जब गए तो अब देखा गया 6 मंथ्स बैक में एक लड़का से बहुत ज़्यादा बात करते थे। कौन है वो? राजकुशा। फिर राजकुशा का कॉल लिस्ट जब लिया तो अब देखा राजकुशा इज टॉकिंग विथ 3 पर्सन एंड दीज 3 पर्सन व्हेन ही इज टॉकिंग दे वर इन शिलोंग एंड दे वर वेरी नियर टू सोनम एंड राजा। तभी तो एक के 2 ही हो गया। उसके बाद अनदर नंबर दे ऑल्सो फाउंड एंड तुरंत उन लोग समझ गए सोनम का ही हो सकता है एंड वही हुआ बिकॉज सोनम हैज 2 नंबर। तो 3 लड़का जो they are talking with Rajkushwa, they are very close to Sonam and Raja. And another number, police thought it may be Sonam, and it is sure that yes, it is from Sonam. और जितेंद्र रघुवंशी जे कि ना बोल रहा है उसका भाई गोविंद, मतलब सोनम का भाई गोविंद, जो वो तो अनपढ़ है, हैन है, तेन है, देन उसका अकाउंट में पैसा कौन रख रहा है? उस बंदे को तो पता भी नहीं होगा उसको अकाउंट में इतना सारा पैसा रखा हुआ है, और उसी अकाउंट का पैसा का ट्रांजैक्शन कौन कर रहा है? सोनम कर रहा है। तो उनको इस ट्रांजैक्शन के बारे में भी हावला कांड का एक बात उठा है, मे बी क्योंकि 10 नंबर का नोट का कुछ कोड नंबर उसमें है, और 10 नंबर का कोड से ही बोलते हैं हावला जो करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, और वो 10 का नोट से कुछ डिकोडिंग सिस्टम होता है, ऐसे कुछ बोला गया। और वही 10 नंबर का नोट से कुछ कोडिंग मिला राज के पास, एंड जिस जितेंद्र इज वर्किंग अंडर राज, इसी से बात हुआ जायद शायद इन गोविंद और सोनम इन लोगों का कुछ हावला कांड से भी उन लोग में भी देर कनेक्टिंग, बट गोविंद बहुत डर गए, बोला नहीं डर गए। ऊपर से सबसे बड़ा बात यह है तुम्हारा मौसेरे भाई वो अनपढ़ है, उसका अकाउंट तुम क्यों यूज करोगे? ये कहाँ लिखा है? ट्रांजैक्शन बहुत गलत हो रहा है। रीजन बिहाइंड दिस, तो एक के कारीन बांधने से ना बहुत कुछ मिल जाता है, बहुत कुछ मिल जा रहा है। It's very good and very nice that Govind apologized to Meghalaya administration, Govind apologized to Meghalaya people, and they should apologize in much more bigger way. The larger way, they blame the Meghalaya city. They blame the Meghalaya. If you can blame a state publicly, so you should say the sorry in very larger way to that Meghalaya people and also the Meghalaya state administration and also the whole Meghalaya. और वो लड़की सोनम एक्चुअली उसका जो है ना वो उस मंगल दोष के लिए कुछ करने के लिए राजा को खत्म कर दिया, एंड शी हैज सो मच मनी दैट शी कैन गिव एनी मनी टू एनीवन. नो वन इज देयर टू आस्क हर वेयर आर यू स्पेंडिंग, व्हाट फॉर यू आर स्पेंडिंग. शी इज रियली बिजनेस वूमेन. 2 फोन रखी है, किसी को मालूम ही नहीं है. शी इज यूजिंग द नंबर टू द राज कुशवाहा. और
मेघालय पुलिस एक्ट द होल प्रोसीड्यूर टेक्निकली, वही फोन लाइन से कनेक्टेड किया, वही किया, एंड दिस 3 people whom they arrested having their hard evidence with them. विशाल को लेकर काल उसका घर गया एंड उसका घर से द ड्रेस विच ही ओर ड्यूरिंग while he was killing Raja, the police snatched that one. That is what police of Meghalaya is describing, that yes, we have enough proof to prove them they are the main accused. We have many evidence. वो evidence क्या है वो तभी लीक नहीं करेगा ना. तो फुल एविडेंस इकट्ठा किया, फुल एविडेंस लिया. आफ्टर दैट दे डिक्लेयर यस दे आर दिस पर्सन. सबसे बड़ा बात है जब उन लोग उस होटल में जो 2 लागेज रख दी, उस होटल को लागेज से मंगलसूत्र एंड रिंग मिला. तो मंगलसूत्र इज द साइन ऑफ वेडिंग. शादी का 7 दिन बाद 8 दिन बाद मंगलसूत्र कोई नहीं निकलेगा. तो मंगलसूत्र उस सूटकेस में क्यों थे, शादी का रिंग क्यों थे, ये क्वेश्चन भी मेघालय पुलिस के मन में आया. जो वाई शी केप्ट मंगलसूत्र. नॉर्मली कुछ भी पहना ना पहने, मंगलसूत्र उन लोग पहन के रखते हैं, वो भी शादी का 10-15 दिन बाद. जैसे हमारा शाखा, कुछ भी हो जाए बेंगली लोग शाखा পড়ে ही থাকবে. তো একে একে করে শ্রী কিন্তু এতগুলি ভুল ধরতে পেরেছে. সো স্যালুট টু মেঘালয় পুলিশ, and please don't defame any state without knowing its original fact. उसने बोला हमने इससे एक स्टोरी बना दिया. नो, पहले जेन्युइनली सोचो, जेन्युइनली पहले जान लो व्हाट हैपेंड. रियली नो द रियलिटी एंड देन गिव योर व्यू पॉइंट. विदाउट नोइंग द रियलिटी हाउ कैन यू गिव योर व्यू पॉइंट. आपको पता ही नहीं आप किस बारे में बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो. बट बोलना है तो बोल दी. उसका पीछे का आगे का मजरा पता ही नहीं है. और बार बार गोविंद एक बात बोल रहे हैं, उनका बीच में भाई बहन का रिश्ता है. उसने राखी बांधी. राज ने उसको दीदी दीदी बोलते थे, फिर सोनम उसको भाई भाई बोलते हैं. तो दीदी भाई का बीच में ऐसे लफड़ा कैसे हो गया. यही तो चल रहा है आजकल. घर घर का कहानी है दीदी और भाई. आजकल कोई किसी को दीदी बोले सुनने से डर लगता है. दीदी, कोई किसी को दीदी मत बोलो. जो दीदी बांधी, मेरे साथ बैठ के राखी बांधी और हावला कंट्री डर गया. उसके बाद सोनम का मम्मी को भी शायद कुछ मालूम है. ये बात के लिए भी गोविंद थोड़ा डर गए, अगर मम्मी का नाम भी आ जाए, कुछ हो जाए. उसका भी तो समाज है, उसका भी तो बाल बच्चे होगी, उसका भी बिजनेस एकदम ये हो जाएगा. इसीलिए बोल रहे हैं जे मैं मेरे बहन को टोटली बॉयकॉट करूंगी. यस, शी इज गिल्टी. तो सच में मेघालय पीपल आर वेरी गुड, वेरी नाइस, very humble. Those who want to travel, those who want to see the nature's real beauty, you can go and visit Meghalaya. It is very safe, but you should not cross the limit. यहाँ पे सीढ़ी से चढ़ने के बाद यहाँ तक ही नजर आएगा, यहाँ तक ही देखो, उसको आगे मत जाओ. Then nothing will happen to you. चलो, bye.